Birdman. Wake up. Come with me. We don't got much time. You transfer out tomorrow, right? Well, this is your last chance to get your camera back. Come on. Beleza, vamos lá. Até que aqui, e antes de confirmar, aqui é só continuação, viu? Da onde parou o último vídeo mesmo. Beleza, estava confirmando se estou gravando, tudo prisoner of certo. war, a phrase I'd never have understood back home in Canada. But there I was, 4 months into a stretch, at the pleasure of the German army. I was to be transferred out to the country. I'll never forget that last day. They'd taken my notebook, my camera. This was my last chance to get them back. Come on, Harry. Tem soldado francês. Barrett? Não. O quê? So, Ah, não, é Julian. on cleaning Never mind. duty this morning, I went through all Eu their escutei a cupboards. voz aí. I got your camera, your notebook, and anything else with your name on. I stashed it all together. It's ready to go. Listen, I'm on a break, but they got me cleaning the guard block again. You know what that means? Today's the day, Birdman. Shift starts again soon, and there's only one guard right now. Come on. Okay, good. Come on, Harry. Bom, não tem câmera pra tirar foto nem nada. Só vamos. Psst, come here. Harry, quick. Okay, Birdman, time to do your thing. Wait until I'm inside. You distract the Fritz, and I'll get your stuff. I'll meet you out back. I've already stashed your things. I just need a distraction, like we discussed, right? Weiter geht's. Du hast hier nichts verloren. Kein Zutritt. Blöde Gefangene. Jemand sollte sie alle erschießen. Alle. Se... Nossa, cara. Come on, Harry. Não sei se aconteceu alguma coisa com o Kurt, né? Se ele morreu. Here's your stuff. Go hide it in your bunk before anyone sees. I had to hide them. A stack of letters, months worth. The guards have been holding all of our mail. Now you'd think, that many letters from Julia, I'd have torn them open. But if I got caught, I'd never get out. I had to hide them. It was torture. E aí, o cara tem que esconder isso aqui de algum jeito. Se ele não fosse visto, ele não estaria aqui, né? Okay, good. Esse é o jeito menos suspeito de andar, entendeu? I'd also forgotten that Kurt had given me his address, back in Vimy. He lived on a farm, and I was due to be transferred out to the country. It gave me an idea, and I knew just the man who could help. Yes. Vamos checar, vamos checar. Ah, ele tá vivo, tá bem. Dear Catherine, Acho que ele falou que falhou porque ele foi preso, né? asking O and amigo. still they do not grant my leave. All that is left is my duty now. I wake some mornings forgetting why I came here in the first place.
The only thing that keeps me going, the only light I see are these letters home to you and our darling daughter. The weather here has turned a lot colder. I ride surrounded by snow. Please tell Lucy. Seja paciência, em casa logo. Opção igreja bloqueada. Meus superiores sabem que você não está bem. Eles são homens razoáveis e vão me deixar voltar para fazendo isso muito em breve, tenho certeza. Não tem a opção da máscara de gás. Tem a do Max também. Eu vou colocar do Harry aqui, né? Porque o Max a gente não achou nada, cara. Sumiu. Falar do gato, né? Se ele for escrever do remédio, o que ele fala? Soube que o médico tem se esforçado para encontrar um remédio para você. Não deixe isso te preocupar. Significa apenas que alguém requer mais cuidados do que você agora. Será a sua vez em breve. Tá, vamos falar da gata mesmo. A gata da qual falei ainda está comigo. Ela me segue como se fosse o dono. Pretendo levá-la para casa comigo. Vamos lá. E enviar a mensagem. So I had Kurt's address, and was to be transferred to the country the next day. If anyone knew how to change a movement order, it would be my friend Julian. Change the address on your movement orders? Impossible. You're crazy. You can try, but it's your funeral, Birdman. Follow me. Vai dar ruim isso aí, hein? Right in the cabinet at the back. But that's the officers' quarters. You're not getting in there without a damn good distraction. Soccer. I hadn't played since I was at school. I hated sports. I was never any good at them. But, for my plan, I didn't need to be. Well, no more football for us. The ball's stuck on the roof. I can't believe it, Harry. Thank you so much. You want to play? Come on. Okay, wait until I'm ready, and then shoot. Aí ele vai lá e acerta o guarda que tá atrás. Eita, One nós. lucky kick was all I needed, and I got it. That ball was my way in. Vixe. Scheiße! Ah, ele que quer entrar aqui, velho. What the fuck? Você tá louco, hein, Harry? Harry tá achando que tá no Metal Gear, tá ligado? Eu acho que se dessa vez ele for visto, ele morre. Não tem segredo, não. Deixa o guarda sair desse lado. Aí. O
Harry ele tá se esforçando pra morrer, tá ligado? Não tem outro jeito de falar isso. Zum Teufel soll das? Hier liegt überall Glas. Ah, schon wieder dieser dämliche Ball. Se não tem ninguém aqui, por que que tem isso? Jeden Tag immer das Gleiche. Verfluchter Krieg. Vixe, tinha uma entrada pra cá, eu nem sabia. Não é que ele conseguiu mesmo? I was on the train before I had the chance to finally read Julia's letters. I was so distracted. I didn't even care if I was going to Kurt's farm or not. My heart was pounding. Dear Harry, thank you for all the wonderful photos you send to me. I received no reply from my last letter. Please write back. My dearest Harry, I will not believe harm has come to you. I cannot bear the thought of a world without you in it. I love you, Julia. And for the first time, those letters carried the scent of her sweet, sweet perfume. I had to get home. It had been nearly a year since I had seen my home, since I had seen my family. I could not sleep. At home, I dreamt of war. At war, I dreamt of home. E logo vai chegar as cartas do Harry pra ele. Kurt primeiro, vamos lá. As long as I was home, I would take care of my family. I had 10 days at home and barely knew where to begin. I knew only that Lucy needed me. I could not even bring myself to enter my son's room. Pior que o quarto do Max tá fechado até hoje. O cara desapareceu, você não acha nada. Não acha corpo, não acha cara, não acha nada. Wo ist mein Bruder, Papa? Hast du ihn gefunden? Fuck pão. Mama sagt, du erzählst nicht gerne vom Krieg. Warum, Papa? Ich möchte eine große Scheibe, Papa. Es tut mir leid, Liebes. Dieses Stück Brot muss lange reichen. Mama sagt, wir haben nichts zu essen, weil Krieg ist.
Warum braucht der Krieg das ganze Essen, Papa? Hat Lotti dir im Krieg geholfen, Papa? Ist Lotti eine deutsche Katze, Papa? Was hat sie in Frankreich gemacht? Opa, tá aqui. Meinst du, ich kann auch mal in den Krieg, Papa? Ich will auch gegen den Feind kämpfen, wie du. Mama hat gesagt, du hättest im Schlaf geschrien. Ist alles in Ordnung? Ich hab solchen Hunger, Papa. Danke, Papa. Du hast mir gefehlt. Guten Morgen, Kurt. Ich habe Dr. Siegfrieds Stethoskop aus dem Dorf mitgebracht. Für Luzi. Luzi, hast du dein Brot gegessen? Wir brauchen Feuerholz, Kurt. Pelo menos agora ele tá em um lugar mais pacífico. Só que mais gente vai morrer, né? Não mudou nada. Things were different at home. Weird. We have all changed, I fear. Maybe it was Lucy's illness. Maybe it was the war. But I never mentioned Max, Ela tem que levar até for o I could not speak of my failure. lugar aqui. I did what I could, but we remained hungry. To most on the Allied side, Germany was a machine, efficient and relentless. But there were people starving on that train, people that needed help. Ich habe solchen Hunger. Ah, já soltaram ele? Verloren, Gefangener. Raus hier! Você não pode entrar nesse vagão prisioneiro. Ixi. Então ele é um prisioneiro, só que Geh já weg. estão pra tirar ele daqui, né? Geh weg. Was ist? Vem com um pombo a imagem. De I brinde. remember a carriage of wounded German soldiers. Some gestured to me for food. I wasn't the hero Julia thought I was. I couldn't help these people. But I could take photos. One day, I thought, when I'm back in Canada, I'll show people what happened. Essen. Bitte. Ich hab solchen Hunger. Was ist los? So lasse ich mich nicht fotografieren. You know, they let the prisoners walk around. Was As long as glotzt we du don't so? cause trouble. Geh weg! Was machst du hier? São as piores fotos que eu já tirei aqui no jogo, mas... I remember that little girl so clearly. She was alone, and she was hungry. I couldn't just leave her.
Maybe the adults on board could spare a little food. Ich habe Greta gebeten, uns eine Brotration aufzuheben. Wir könnten daraus Suppe kochen. Vielleicht reicht sie sogar für alle. Fico na dúvida onde que ele tem que ir. Hör mal, aber sag nicht weiter. Ich habe etwas Fleischreiches. Was ist dabei? Halt still. Wir essen es später, sobald wir zu Hause sind. Die Grüße haben Verstärkung für ihre Luftwaffe. Aus der Toten Baron. Ah, Mexiko ohne Russland kann niemand die Deutschen aufhalten. Was dann? Letzten Monat haben wir auf Ende ganz gut gehalten. Ich hast du recht. Eu não vi essa a criança que ele falou, mas falaram que escondeu carne, provavelmente é aqui. Whoever that chocolate belonged to, they'd be happy to feed a starving child. Or that's what I told myself anyway. Ele falou que escondeu um pouco de carne, não sei. Cadê essa criança que eu não acho? Schokolade? Nee, hat Schokolade. Was? Danke. Ich habe aber nichts, was ich dir geben könnte. Pior que ele sai com chocolate na mão, aí fica difícil, né? Até o chocolate chegar ali pra criança, não vai ter mais chocolate. O cara falou que escondeu carne em algum canto. Schokolade, Schokolade? Bitte, was für ein Luxus. Danke, vielen Dank. Mörder, du hast hier nichts verloren. Raus hier! Oh, danke für die Schokolade. Even just for a moment. Even just for that little girl. I was a hero. And for some reason, it reminded me of the man whose life I accidentally saved. The man I accidentally sent Allied intelligence to. The German and his cat. Lauf, Lotti, lauf. Lotti, Lotti. Kätzchen. Ah tá, ele vai pela janela daqui pra cá. Wie ich sehe, fühlst du dich schon wie zu Hause. Du bist hier immer willkommen, aber geh nicht in mein Bett. Lauf, Lotti, lauf. Was machst du hier, Lotti? Bicho, tem que aprender como é que eu destruo aquilo ali. Ah tá, é por aqui. A câmera bugou, vai ver. Nossa. Você tá de brincadeira, hein, jogo. Você sobe aqui, já é GG câmera, meu amigo. Ah, cara, pera aí. Não. Ah, velho, a câmera. Acho que... Agora vai, hein. Ó, GG jogo aqui, velho. Não consigo. É muito difícil, mais difícil pegar gem no Overwatch. Vamos lá. Aqui já deveria estar indo, tá ligado? Bom, deixa quieto. Ó, o quarto aqui já tá cheio de cadeira, né? A gente já sabe que tipo de cena vai acontecer. Espera aí que em 2 anos assim eu consigo aqui. Ah, cara. O jogo tá trolando muito. Acho que eu já sei o que tem que fazer.
Eu que tô vacilando. Não há espaço. Deve ser ele. Hier, Kätzchen. É eu que vacilei. Lotti. Mas vou lá saber que é outro botão. Komm hierher. I did what I could, but Lucy remained ill. Tipo, eu tô do seu lado, ela gritando aí. Bom, tá respirando, tá vivo. I wish I knew how to help my little girl. I came home to see my wife and my daughter, to spend time with my family, and yet none of us spoke. I thought I could come home from the war. I thought I could leave it behind. But I understand now, Katrin, and I'm sorry. I can never leave the war behind. The war follows me wherever I go. Ah, foram chamar ele. Que... Ó, tem como... Tá vendo ali embaixo. Tem como escolher. Deixa eu até ver aqui. Vamos nele antes. Cara. Really? Não, pera aí. Really? Não. Será mesmo? Vixe, Harry. Sure enough, I found myself on Kurt's doorstep. I didn't know how he'd react. It's one thing being friends with the enemy in a tunnel underground, but another being friends out in the open. I needn't have worried, though. Kurt and his family were kind to me. They took me in, gave me a bed to sleep in, cooked me meals. In return, I helped out on the farm and did what I could around the house. A few days later, Kurt took me to a nearby village. There were things his family needed. Lucy, his daughter, was sick. And Germany was struggling to feed itself by that time. Everyone was hungry. Como sempre aqui a gente vai começar pelo Kurt, mas caramba, esse So final while aí da Harry looked ponte. for food, I looked for medicine for Lucy. Die Kopfwunde meines Sohnes. Er sieht so anders aus. Dr. Siegfried hat sein Bestes getan. Aber mein Sohn kann in keinen Spiegel sehen. Vielleicht kann der Doktor Lucy helfen. Hast du ihn gefragt? Wir nehmen heute keine Patienten auf. Hey. Kurt, wie schön, dich wiederzusehen. Dieser Krieg. Nicht einfach, ne? Zumindest wurde Jonas anständig begraben. Dank dir, Kurt. Jonas hat uns vielleicht verlassen, aber deine Tochter ist noch bei uns. Diese Pflanze könnte helfen. Koch sie in Wasser und gib Lucy den Sud zu trinken. Entschuldige mich, Kurt. Ich möchte allein sein. Viel Glück, mein Freund. Now I could take care of Lucy. I could work on my plan for Harry. Kurt trusted me with one of his ration tickets, but people weren't too friendly. Também, né? O país tá em guerra. Mörder! Por que que ele não deu pro Kurt, velho, as coisas? Geh! Weg!
É só um fotógrafo. Bicho, eu não consigo tirar foto de nada, velho. Tem nada pra tirar foto aqui. Nicht für dich. Geh weiter, Abschau. Was gefunden? Ich verstehe. Du bist Kurts Diener. Hier, nimm das Brot. Hey. Ah tá, só pelo fato do Kurt estar próximo. Eu quero falar e deu pão. Depois eu tenho que fazer ele bater ali no hospital pra ver se... Olha onde tem uma mensagem. Ali é o pombo, né? Não, o gato. In Ordnung. Wir nehmen heute keine Patienten auf. Hey. Geh. Weg. Eu não sei. Wieder in Ordnung. Eu não sei se, tipo, ele tem que estar do meu lado aqui, aí na hora que eu pedir o negócio, entendeu? Aí não tem problema. Was gefunden? Eine Essensmarke? Wir haben noch ein Leib. Nur für Sie. I finally found a loaf of bread. Food for Kurt's family. Droga, tinha que ter escolhido o gato antes. It was then Kurt showed me his plan. Seemed like he wanted to build a balloon. At the time, I had no idea why. A real hot air balloon. And he wanted my help. Komm mit, Harry. I sure hoped Kurt knew what he was doing. I couldn't believe Kurt still had that cat. She was a funny little creature. You could often see her on the rooftops, chasing birds, I guess. Ah, então não tem... O gato é só pra pegar essa mensagem mesmo? Não é possível. Não, tem outras aqui. Pelo menos o jogo tem um realismo, né? Porque tudo que tiver uma pontinha o gato bate pra derrubar. E é justamente esse que é o way do gato. Descobrir como é que ele desce. Aqui é um mapa completamente diferente quando você tá com o gato. Talvez o gato consiga os remédios de algum jeito. Assim, deu o trigger do evento, né? O que isso aqui faz? Tá, mas... Bom. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem que ter algum canto a mais, cara. Eu duvido que seja só... Subiu aqui pra pegar mensagem. E essas câmeras...
Queria um jeito dele chegar, tipo da gata chegar naquele prédio ali, mas não tem. Acho que o gato é só isso mesmo. Ich mache Pause. All das hier aufzuräumen ist harte Arbeit. Keine Sorge, Kurt. Das schaffe ich schon allein. Hey, Kurt. Schön, dich zu sehen. Henriette hat mir von meinem Bruder erzählt. Unfassbar, dass er nicht mehr da ist. Jetzt mache ich mir nur noch Sorgen um meine Familie. Wir schaffen das doch, oder? Any cloth or material would do it. I needed more. Ele quer fazer um balão de bem, tipo, remendado mesmo, mote. Ich mache Pause. All das hier aufzuräumen ist harte Arbeit. Kurt, ich kümmere mich um die Uniform meines Sohnes. Danke. Ich kann nicht glauben, dass von meinem Sohn nur noch eine Uniform bleibt. Heute in einer Woche ist sein Geburtstag. Er war kaum alt genug, um zu kämpfen. Daí foi os 3 corpos que ele encontrou lá, né? E nada do Max. Ah, o gato realmente, ele derrubou todos os papéis, né? Kurt, ich kümmere mich um die Uniform meines Aqui, ó. Sohnes. Danke. Moment, ich komme schon. Ich kann nicht glauben, dass von meinem Sohn nur noch eine Uniform bleibt. Bom, não tem como entrar. Tem que lembrar mais ou menos onde mais que o gato derrubou aqui as coisinhas, né? Esse aqui o gato já pegava, mas não, ele só derruba. Pra você conseguir pegar. Não era isso The que eu inn queria fazer. opened at noon. I knew they kept barrels in the back room. A barrel like that would be perfect. We had to get one. Kein Kämpfen mehr. Keine Waffen. Bitte, lieber Gott. Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Die Kopfwunde meines Sohnes. Doktor, vielleicht kann Daqui a gente já tinha visto. Hast du ihn gefragt? Wir nehmen heute keine Patienten auf. Vamos passar pro gato, só pra ver se vai mudar alguma coisa aqui. Eu acho que não. E depois passo pro Harry. Tem nem opção de fala com ela. Entendeu? É, quase ninguém tem opção de fala aqui com o Harry. É tipo nada mesmo. Da kommst du nicht rein. Und hier gibt's nichts für dich. Dein Vogel liebt wohl Nachbars Wäsche. Aí depois o Kurt que pega, né? Agora eu entendi, tem mais umas coisinhas extras que ele pode fazer usando o pombo. Consigo passar, né?
O gato não dá pra tirar ele do telhado, né? Então, tem nada que eu possa fazer. Então o resto é pegar o Kurt e já passar dessa missão. Não tem muito segredo. Mas agora o jogo já ficou mais tranquilo, né? Mas tem que lembrar que é quando fica tranquilo que algo ruim acontece. Agora você tá imaginando ele tá pacífico e do nada alguém morre. Das für immer fort. Ah, eu não consigo mais pegar roupa no balão porque eu já peguei o suficiente, é isso? Vor dem Krieg konnte ich immer schlafen. Das ist vorbei. Was passiert, wenn wir einfach nicht zurückgehen? Ich lasse dich nicht gehen, Oscar, hörst du? Du gehst nie wieder zurück. Immer mit der Ruhe, Mutter. Wir haben eine ganze Woche zusammen. Schön, dich wiederzusehen, Kurt. Ich hoffe, Lucy geht's besser. Ich habe das von deiner kleinen Lucy gehört, Kurt. Hoffentlich geht's dir bald besser. The innkeeper sure seemed good at talking, and Kurt gave him someone to talk to. The perfect distraction. Ich hoffe, du findest deinen Jungen. Aber sei nicht so optimistisch. Suchst du immer noch deinen Sohn, Kurt? Der Krieg kennt kein Mitleid, Kurt. Dem Krieg ist egal, wen er tötet. Ich hoffe, du findest deinen Jungen. Aber sei nicht so optimistisch. Erzähl mir doch mal von deiner... Ninguém vai ver ele carregando barril aqui. Du hast sie im Niemandsland gefunden. Unglaublich. Eins muss ich ihr lassen. Remember, I had no idea what was going on. What use did Kurt have for a balloon? But whatever I said on the long walk home, Kurt's response was always the same. He pointed toward the sky. So that is what happened, Catherine. I took these things from the village. I made a plan to help the man who I believed to be a hero, to repay my debt for the time he saved my life, and for the time he sent Allied intelligence to help me. I wanted to build a balloon for him. I wanted to send him home, to set him free. Tem pombo bem bugado ali, né? Before I met Kurt, I imagined any German would kill me as soon as look at me. And I guess that's because of the stories I was told, you know? To folks back home, he would have been an evil Hun. But he was also a father. He was also a husband. And he was also my friend. But I was too quick to trust the Canadian. Too quick to call him a friend. I see now how foolish I've been. I see now I was wrong. Vixe, por que? Aconteceu o que, velho? Caramba, eu falei. Normalmente é quando você espera que não vai acontecer nada, é que acontece alguma coisa. Isso eu já esperava, mas não desse jeito. But Kurt wanted to build a balloon, and I think he meant to build it for me. Porque o cara roubou o balão pra fugir.
Olhei pra trás pra ver se o gato tava seguindo. Mas tá. Sempre tá por perto, mas nunca seguindo. Igual o pombo. Something was wrong. My daughter didn't normally call out like that. She didn't make a fuss. Obviamente o cara vai ter que ir ali, né? É o gato? Ou ela mesmo? Max? E era o prisioneiro de guerra. At the time, I thought maybe there'd been an accident and he needed my help. It never occurred to me that I'd done anything wrong. It just never occurred to me. Vixe, eu falei, cara. Lá atrás eu tinha dito algo assim. Das ist er. Das ist mein Sohn. Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst dort. Ist er tot? Du Mörder! Tinha precisado dar um soco, cara. I was as surprised as Kurt. I didn't know who Max was. It's like the picture of his son triggered something in him. Flipped a switch. You could see it in his eyes. Before we knew it, he packed up early, went back to war, and took a bunch of my photos with him. Germany is interested only in its final push on the Western Front. They believe they can take Paris. I've not come here for Paris. By chance, I've been reunited with Franz. I haven't seen him since Vimy. Franz is built for war. Cold and detached, he sees the Tommy as vermin. I never used to understand him, but I do now. He will be a valuable ally. He has agreed to help me find the man in the picture. So that was it. Kurt left. Me? I resolved to build that balloon. I didn't know if I could do it without Kurt, but I knew I had to try. O objetivo It de was a Kurt long agora é shot, matar o Barrett. but I didn't want to spend the rest of my life in Germany. And back home, there was Julia. Tudo bem, o daqui eu vou terminar mais cedo. Sempre que eu penso que tá perto do final, acontece mais coisas. Talvez o Kurt acabe morrendo por causa disso. Só que... Caramba, a merda foi feita lá atrás. Eu sabia, velho. Eu falei, e se o cara que chutou o balde aqui morreu, ele é na verdade o Max. Eu tinha dito isso lá atrás. E tipo, o problema é que faz tanto tempo que eu esqueci do carinha que morreu lá atrás. Aí agora eu lembro na foto do Harry. Caramba, velho. Inacreditável. Muito bom, bem escrito até aqui. Mas eu acho que já tá indo pro final ruim, entendeu? Qualquer coisa. E isso também explica porque não achou o corpo, né? Tava em outro lugar, prisioneiro, etc. Mas vamos ver, né, o que acontece por aqui. De repente o Major não matou ninguém, ou matou mesmo, ou só deu tiro pra fingir que matou alguém e soltou o cara, mas a gente não sabe, entendeu? Eu duvido muito que o Major fez isso. Eu acho que o Max tá morto mesmo e não tem jeito. Acabou. Bom, até amanhã então. Vou estar postando aqui amanhã e provavelmente é o final dessa série aqui.